السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دو روتور رافع. دونك نوري لكم واحد وطني، ستادير زيطوط اللي يقول لك ماشي وطني يكذب. زيطوط انسان وطني يحب بلادو، عمرو ما يهدر في بلادو. بلاد الناس يهدر، بصح في بلادو عمرو ما يهدر. شوفوا باغ اكزومبل نوري لكم كيفاش يدير لا بروباغوند بكالكو فيديو هكذايا. ما يخمم هو شغل انتيليجون، يقول لك سنا نوري لهم هديه باش نحرض الشعب. ستادير تبعوا مليحه، تبعوا واش نوري لكم اليوم. يضيف هذا الانسان اللي يقول باللي راه يطم الزبل وحبه روز ما عندوش في الدار، او يضيف قال لك 50 مليار دولار لتونس عطاوها. لاجي بالتبون قال لك عندنا 65 مليار دولار، هذا قال لك عطاو 50 مليار لتونس. شوفوا مسكين يعني الوليد هذا، وكيفاش زيطوط يوتيليزيها، ما يكوريجيهش، يوتيليزيه. يقول لك شوفوا تبعوا مليح. بكل احتراماتي للشعب اللي دار الحراك خاوتي، سمحوا لي لو كان جات الدابه تقتل وراهي قتلتني هذا كما يسميه بعض اخواننا من جماعه بوسبوع الازرق، ويشعر بندامه وندامه شديده. طبعا هذه الصور، هذه الفيديوهات ما تشوفوهاش على القنوات نتاع العصابه، على القنوات نتاع الكولون الجدد، لان توفا بها. سمعتوا قال لكم هذه الفيديوهات ما تشوفوهاش عند الاخرين، غادي يقولوا لهم الكولون الجدد، ستادير الالجيري كولونياليست، الهضره تاع الماك هكذا. تبعوا مليح دوك شوفوا واش ما يوري لكمش انا زيطوط. قال لك الوضع تحت السيطره ما كاش مشكل. خلينا نزيد نوريكم شيء اخر، وسامحوني على الصوره هذه لكن لازم تشوفوها بكل اسف. يعني خلاص راني كرت انا عندكم بكل احتراماتي لكم، هذا طبيب راهي تمشوا. للاسف هذه الحقائق ما يشوفوهاش الجزائريين وان كان يعيشوها. هذه الحقائق ما يشوفوهاش الناس على قنوات هؤلاء الجماعه، ولكن يعيشوها ويعيشوها يوميا. كل واحد يعيشها بطريقته، كل واحد يعيشها في مكانه، في بلدته، في حيه، في مدينته، لكن المرارة الناس تعيشها. في الجزائر الحقيقية وفي الجزائر الفيرتيال، الجزائر تاع 8، تاع اخبار 8، جزائر نتاع كلوب دي بان. هذه الحقيقة المرة. اليوم عجبني تعليق لأحد الناس، قال يا إما يجي تبوني يعيش معانا في الجزائر اللي نعيشوا فيها، وإما نروحوا احنا نعيشوا معاه في الجزائر اللي يعيش فيها هو. بالفعل، لأن هناك جزائر وجزائر. هناك جزائر أصحاب الكتاف، أصحاب المال، أصحاب السلطة أساسا، وهناك جزائر الشعب في مجمله. هذه سمعتوا بون كاين لا ميزار في الجزائر، وي اوكي وني داكور. هادي كيما يقولوا واحد ما يقدر يقول لك ما كاش لا ميزار اللي بارتو باغ اكزومبل. بصح يا سي زيطوط علاش ما توريناش بلادك؟ باسكو انت ناسيوناليست على بلادك، الرينا لونجلتير. بلادك عمرك ما تورينا واش راهو صاري فيها. الا كانت باسكو انت انجليزي، جيب لنا لا بروف بلي انت ماشي انجليزي، باسكو حنا عندنا لا بروف بلي انت انجليزي ونخرجوها لك في الوقت المناسب. انت عندك سيتويانتي اونغلاز، تسمى tu fais partie de l'Angleterre, tu es un citoyen anglais. Si tu es un citoyen anglais, tu dénonces l'Algérie وبلادك ما تدينونسيهاش. علاش ما تدينونسيش بلادك؟ شنو نوري لكم؟ S'il est une ville où les disparités apparaissent pour constater que la plus grande richesse تبعوا مليح هاد لا فيديو تشوفوا لا ميزار وكيفاش كاين دو كلاس، اون كلاس ريش اون كلاس بوفر في بلادو، بصح بلادو عمرو ما يهضر عليها. تبعوا مليح. voiture de luxe ou palace côtoie la plus grande misère. Plus de 2 millions de pauvres, c'est presque un tiers des Londoniens. 2 millions de pauvres, ça va. Londres بركا. Nous sommes ici au cœur de Londres et c'est aussi l'adresse la plus chère du monde, le numéro 1 Hyde Park.
Si ça vous tente, eh bien il faudra débourser 120 000 euros du mètre carré. C'est 15 fois plus cher qu'à Paris. Cet été, tout en haut de cet immeuble, il s'est vendu un appartement pour 170 millions d'euros. Ça dépasse l'entendement et c'est un record. Et voici à quoi ressemble ce duplex de 1400 mètres carrés. Les écarts de richesse, shocking? Pas du tout. À Londres, personne ne s'en émeut ou presque. On considère ces inégalités non seulement normales, mais indispensables pour faire bien fonctionner une société. Nous avons rendez-vous avec un économiste qui reflète bien l'opinion anglaise. اسمعوا واش يقولوا هاد ليكونوميست بلي كاين دو كاست ستادير ناس مرفهين وناس فقراء. اسمعوا مليح واش يقولوا نفهمكم اللي ما يفهموش فرنسي نفهمكم واش يقول. Les inégalités, on les assume. François l'anglais. Enchanté. L'anglais, vous êtes anglais? Non, pas vraiment. Ici à Londres, c'est la ville la plus inégalitaire du monde. Il y a une différence très importante entre les riches. قالوا هي البلاد اللي ما فيهاش المساواة كاع في العالم. لون دي بلوز انيغاليتي روموند ما كاش لي زيغاليتي. هذه في لندن بلادك زيطوط هكذايا. Et les pauvres, puisque les riches possèdent 273 fois plus que les pauvres. Et pourtant... قال لك المرفهين عندهم 273 خطرة أكثر من لي بوفر. تسمى إلا يقولوا لا أنت عندك كما يقولوا 1 دولار وعنده 273 دولار. 273 خطرة أكثر عليك. تبع مليح. Ça ne semble pas poser problème. Comment est-ce que vous expliquez cela? Au Royaume-Uni, la plupart des gens considèrent que la richesse est acquise de manière juste. C'est le produit d'un talent, d'un travail, de la chance. Même la propriété privée est considérée comme obtenue justement. On ne se pose pas vraiment la question de savoir si la richesse doit ou ne doit pas être redistribuée. Elle est déjà entre de bonnes mains. Et donc on n'a pas à se soucier de savoir s'il y a des inégalités ou pas. Vous avez écrit tout récemment dans un article, les inégalités, c'est une source de progrès. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les inégalités sont une source d'aspiration. Elles tirent les gens vers le haut, en montrant ce qui est possible. Voir où on peut arriver grâce à ceux qui ont le mieux réussi, c'est donc un encouragement. Ça veut dire... شو كيفاش يرقدوا الشعب تاعهم نتاعك يا زيطوط بلادك يقول لك باللي مليح يكونوا المرفهين والفقراء باسكو كيف الفقراء كيشوفوا المرفهين يشوفوا باللي يقدروا يلحقوا لهذا الشيء هذايا تسمى سي سورس دو موتيفاسيون تسمى كيما يقولك تونكوراجيه شغل يشوف واحد مرفه هو فقير يقعد كل يوم يحلم يولي كيما هو سو موتيفاسيون يرقدوهم هادو الحكام تاعهم تاع الانجليز لي بونسور الناس اللي يخموا كذا كيفاش يدوخوا الغاشي تبعوا مليح. Que les inégalités, au fond, ça sert à inciter à faire mieux. L'inégalité, c'est une incitation, c'est aussi un exemple, car les riches servent d'exemple. Et si on les contraint, on ne saura jamais ce qui est faisable. Est-ce que vous pensez que c'est à l'État de combattre les inégalités? Certainement pas. L'État doit lutter contre la pauvreté, mais il ne faut surtout pas penser qu'il est légitime en soi de rendre les riches plus pauvres. قالوا اسكو الحكومه هي لازم كما يقول لك تخدم ضد لي زينيغاليتي تنحي لي زينيغاليتي هادو ما كاش كما يكونوش المساواه لازم قالوا نو الحكومه تحارب لا بوفرتي دوك تشوفوا لا بوفرتي منكم لا بوفرتي Simplement par souci d'égalité. La question que posent les inégalités est la suivante. Devons-nous être agacés par le fait qu'il y ait plus riches que soi? Et je vous dirais que très peu de Britanniques voient d'un mauvais œil le fait qu'il y ait des gens très fortunés. Et pourtant... Quand elles sont excessives, les inégalités de revenus ont un impact direct sur la santé et l'espérance de vie. À Londres, d'une station de métro à l'autre, on peut gagner ou perdre jusqu'à 20 ans d'espérance de vie. Prenons la ligne Victoria. La station Vauxhall, dans un quartier défavorisé, l'espérance de vie y est de 78 ans. Maintenant, si on remonte vers le nord, l'espérance de vie s'accroît. 84 ans, 86, 90, jusqu'à 96 ans à Oxford Circus. Nous sommes au cœur de Londres, dans l'un de ses plus riches quartiers. Continuons vers le nord. Plus on s'éloigne du centre, moins on vit longtemps. À Highbury and Islington, c'est 78 ans. Cela veut dire que si un enfant naît aujourd'hui au nord de Londres, il vivra presque 20 ans de moins qu'un enfant né à Oxford Circus, à seulement 4 stations de là.
Londres est décidément la ville des extrêmes. Regardez jusqu'où vont se nicher les inégalités. On est ici devant un très bel immeuble, moderne, avec une entrée magnifique. On voit les lumières, des tableaux, il y a même quelqu'un pour surveiller l'entrée. C'est l'entrée des riches. شوف باتيمون واحد كاين لونطري تاع لي ريش راك تشوف زيطوط هادي اللي ما توريش انت كيما تدخل انت التلفزيون تاع 800 قروش اوكي انا نتفق معك ماشي مشكل بصح انت كاع ما توريش هادوما شوف. Mais il y a aussi une face cachée, une deuxième entrée. Alors ici c'est beaucoup moins chic, c'est la deuxième entrée de l'immeuble, c'est celle des pauvres. Hello, sir. Bonjour, je peux vous poser une question? Vous avez une entrée séparée des autres, ça ne vous pose pas problème? Oui, évidemment. Il y a une vraie séparation entre eux et nous. Nous n'avons même pas accès à leur entrée. Mais un jour, il y a eu une alerte incendie ici, et ils ont dû passer par notre entrée. Et en fait, on a découvert que notre entrée, c'était leur sortie de secours. C'est un autre monde. Oui, exactement. C'est assez dingue. شتو عايشين في باتيمون واحد الاخرين من لي زابارتمون عيانين الرجال الاخرين زابارتمون شابين ما عندوش دخله كيف هادي سي لابورت دو سورتي دو سكور نتاع المرفهين هي الدخله تاع هادوما بورتون عايشين في باتيمون واحد ماشي زنقه وحده شوفوا يعني لي كارت تاع باش يكون كاين زوج جزائر كان في الانجليز كاين زوج انجليز ماشي غير في الجزائر كاين زوج هذا كيما يقولوا هادو ناس لي زون دافير ودراهم وكذا هكذا ماشي با دي مينيس ولا تبع مليح تبعوا يا الخوه تبعوا كيفاش يكذب عليكم بصح ما هو ما يكذبش باسكو هو وطني ما يهدرش على بلادو ما يقدرش يهدر على بلادو سي ان فري ناسيوناليست اونجلي هذه هي كاش واحد يسب بلادو يسب في الجزائر باسكو ماشي بلادو عنده 30 سنه وعايش برا هو حاب ينوض الفوضى برك الدم يسيل باش يفرح يقول لك حرقت لهم البلاد هذا ما كان سيتو سمعوا مليح. Newham, dans l'est londonien. Il est 7 h du matin. Dans cette école publique, le petit déjeuner est gratuit. 4 enfants sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Alors l'établissement a décidé de faire en sorte que ses élèves ne commencent pas la journée le ventre vide. سمعتوا 4 enfants sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. تما 4 دراري في العشرة يعيشوا عايشين في الميزيريا. تبعوا مليح. Bonjour les filles. Bonjour. Comment ça va? Vous venez ici souvent? Tous les jours. Mais vous venez tous les jours. Mais c'est parce que vous ne mangez pas à la maison? Si. De temps en temps. De temps en temps. Parents absents, au salaire faible, lorsque même ils travaillent. Bonjour les enfants. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, merci. Tu prends souvent ton petit déjeuner ici? Oui, en fait, je viens tous les matins. Ma mère, elle, se lève très tôt pour partir au travail, parce qu'elle travaille loin. Elle n'a pas le temps de me faire à manger. C'est vraiment bien que l'école propose ce petit déjeuner. Ça me permet de manger directement ici et de passer un bon moment avec mes amis. يما تروح الصباح تخدم بكري ما عندناش الوقت باش ندير له ياكل الصباح تمو الميزانيه تجري على الخدمه شوفوا المعيشه كيفاش ما يوهموكمش هاد الناس هادوما بالك يوهموكم هم يكذبوا عليكم بارتو كاين الشيء هذا بارتو في كاع العالم كاين الشيء هذا تبعوا. Dans ce collège de 1500 élèves, 67 langues sont parlées. Pourquoi avoir mis en place ce petit déjeuner gratuit au sein même de votre école? On a beaucoup d'élèves qui ne se nourrissent pas le matin. Ça veut dire que sans vous, ils ne prendraient pas de petit déjeuner. Beaucoup d'enfants ne mangeraient pas probablement. Ils auraient peut-être juste un biscuit, mais c'est tout ce qu'ils auraient dans le ventre jusqu'à la fin de la journée. Juste avant Noël, l'un de nos élèves nous a amené ses petits frères et sœurs à l'école. On les a nourris. Parce qu'en fait, ils n'avaient qu'un paquet de chips pour la journée. Et ils étaient 4, des enfants adorables.
Il y a de plus en plus d'enfants qui ont faim comme ça? Oui, c'est un énorme problème. On a au moins une centaine d'enfants de plus par rapport à l'année dernière qu'il faut aider. C'est un problème de société. Vous voyez des enfants se promener dans la rue, ils ont faim, et c'est notre devoir à tous de leur venir en aide. Est-ce que ça vous surprend, cette augmentation récente de la pauvreté? C'est inacceptable. Ce n'est pas normal de voir aujourd'hui dans des pays développés des personnes qui ont faim parce qu'elles n'ont pas de quoi se payer à manger. Il y a quelque chose qui ne va pas au Royaume-Uni. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent dans ce pays et d'autres qui n'ont rien. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent dans ce pays. Il y a d'autres qui n'en ont pas. فهمتوا؟ علاش ما تهضرش على بلادك؟ وري للناس الحقائق باش نصيبوا دي سوليوشن. قال اوكي كيفاش لازمنا نديروا مالها باسكو هاد لي بيي ديفلوبي راهم هكذا. انت لا نولد لكم الشعب وحرب المجاعه تولي فيها الدماء تولي فيها كذا. هذاك هذه قالت تولي الدماء. قالت لك نو قالت لك لازم حنا كاع نعاونوهم وهذا الدوفوار تاعنا باش نعاونوهم. شفتوا لا ديفيرونس تاع هو بلادو ما يهدرش عليها. اللي يقول لك زيغط ماشي وطني، لا زيغط وطني تاع الانجليز يحب وطنه ما تسمعش كاع الشر على بلادو. تبعوا مليح. Et ce sont ceux qui sont en bas de l'échelle qui souffrent le plus. Cathédrale Saint-Paul. C'est le point de départ d'une nouvelle croisade contre l'argent. Alors, pourquoi est-ce que vous commencez votre visite ici, en face de la cathédrale Saint-Paul? Si vous vous souvenez, ici en 2011, 3 ans après la crise financière, des gens étaient venus du monde entier et de tout le pays pour manifester ici, sur les marches de la cathédrale, contre les inégalités. Venez, je vais vous montrer ceux qui sont responsables de tout ça. Depuis 3 ans, Paul et Daniel organisent des visites guidées. Un seul thème, les inégalités, car eux trouvent ça choquant. Nous voilà devant l'ancien siège de la bourse. Alors, pourquoi est-ce qu'on est ici? C'est la City, c'est les banquiers? Eh oui, c'est la ville des banquiers. Et c'est pour ça que vous avez ces drôles de chapeaux? Oui, le chapeau, ça fait partie de notre tenue pour ces visites. C'est le symbole, celui des banquiers qu'on retrouve dans le jeu Monopoly et sur la tête des banquiers du 19e siècle. Les inégalités, elles sont considérables ici. Oui, elles sont énormes. Ici, à la City, on est au cœur de la richesse, mais juste à côté, vous avez le quartier le plus pauvre de la ville. C'est loin d'ici? Non, non, à peine 2 minutes à pied. Moins d'1 kilomètre, et vous êtes au quartier de Tower Hamlets. Tower Hamlets, c'est un quartier où un enfant sur 2 naît dans la pauvreté. Nous retrouvons un enfant sur 2 né dans la pauvreté. 2 minutes mais voilà واقفين. وين كاين لي غروند بونك لا بلاص تاع لندن. لا بوش دو لندن. 2 minutes قالك 2 minutes ابي تدخل في حومه. Un enfant sur 2 معايش في الميزيريا. des niveaux d'inégalité jamais vus depuis le 19e siècle. Donc les écarts de richesse augmentent. Oui, c'est d'ailleurs l'une des choses que nous faisons pendant la visite, c'est de montrer concrètement comment les inégalités augmentent. Allez, montrez-moi. Regardez, je vais vous dessiner une courbe qui montre l'évolution des disparités au Royaume-Uni. Au sortir de la Grande Guerre, les inégalités chutent jusqu'au tournant des années 70. Ah ouais, il y a une énorme augmentation des inégalités. Vous expliquez ça comment? Ces 30 dernières années, les gouvernements n'ont absolument rien fait pour lutter contre. Au contraire, ils ont donné carte blanche aux banques, à la spéculation. يقول لك 30 لي غوفرنمون ما داروا والو عطاو لي بونك ولا سبيكولاسيون. 30 تسمى من 90 لدرك. هكذايا حنا كاع رانا 30 من 90 لدرك. كيف لي زاني 70 كانت مليحه الجزائر. هذا يقول كانت مليحه كانوا لي زيغاليتي. تسمى اوني دون لي ميم كورب. لو بروبليم ماشي غير الدوله. لو بروبليم سي توت اون اورغانيزاسيون. هادي وهم فيكم باك حب يشعل فيكم النار سيتو هذا ما كان. بصح ما عندوش سوليسيون ما يخممش على البروبليم وين راه. باسكو ياخذ البروبليم غير في الجزائر برك. هو عند نيفو ما يهدرش باسكو بلادو يخاف يهدر عليها. تما يتبهدل. باسكو بلادو يقول لكم الانجليز مليحه وفيها الحقوق وفيها كذا وفيها كذا. زعما ياخذ ليكزومبل عليها بصح هادشي ما يوريهولكمش هو. هادشي ما تشوفوش من عنده. تبعوا.
sans vraiment s'attaquer aux problèmes réels de notre économie. D'ailleurs, depuis 6 ans, depuis la crise de 2008, il y a une concentration encore plus énorme de la richesse. شتو هذا يا سي زيطوط علاش ما توريش ان دوكيمونتير هكذا وتكسبليكي لي زالجيريان لا كتحب توري لي زالجيريان بلي الناس كاع عايشين مليح غير هما ماشي عايشين مليح. شوفوا زيد نوري لكم هديه باش تعرفوا هذه كاع ما تشوفوهاش على 8. انت راك شغل النهار تاع رشاد فهمت التلفزيون النهار تاع رشاد نتاع تبعوا مليح لا ميزان كيفاش دايره. Encore commencé. Pourtant, ces écoliers sont en avance et vont vider leur assiette jusqu'à la dernière miette parce qu'ils ont faim. Parfois, on a du porridge et c'est ce que je préfère. Après le petit déjeuner, je suis prêt pour travailler. Car cette école de Hackney, un quartier défavorisé de Londres, a fait un triste constat, comme l'explique cette assistante d'éducation d'origine française. Les parents n'ont pas beaucoup de moyens, certains parents, à pouvoir acheter le petit déjeuner pour les enfants. On a vu les enfants venir à l'école sans devoir manger du tout. Vous avez beaucoup de mal à se concentrer pendant les leçons. Pas de plan national, pas de subvention gouvernementale. L'école a pioché dans son budget et les réseaux de charité pour financer ce petit déjeuner quotidien. Les parents ont vraiment du mal à joindre les deux bouts. Et quand ils ont su qu'on donnait le petit déjeuner gratuitement, ils ont sauté dessus, parce qu'ils sont vraiment dans le besoin. سمعتوا لي بارون ما عندهمش دوك لولادهم يا جدكم هادو داروها بدراهم تاع المسيد ولا شاريتي اللي صدقوا عليهم تاع الصدقات باش يعطيو الدراري ياكلوا. هذه في لندن يا خوتي في بلاد زيطوط بصح جامي يوري لكم بلادو جامي بلادو عمره ما يهضر عليها. Selon un dernier rapport de l'UNICEF, le Royaume-Uni se classe parmi les pires pays occidentaux en termes de pauvreté infantile. 30% des petits Britanniques, soit 4 millions d'enfants, sont considérés comme étant sous le seuil de pauvreté. 20% sont en insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à de la nourriture suffisante et saine à tout moment. Pas besoin d'aller loin pour les trouver. À quelques kilomètres de Big Ben et du centre ultra riche de Londres, voici le quartier d'Avering. C'est ici que vit cette mère célibataire de 26 ans avec ses 3 enfants. Ne trouvant que des emplois précaires et qui impliqueraient des coûts de garde importants, la jeune femme n'a pas de travail. En cumulant toutes les aides sociales possibles, elle reçoit environ 850 € par mois de l'État. En France, une mère dans sa situation toucherait jusqu'à 2 fois plus. Même si elle a fait de la chambre des enfants un sanctuaire de couleurs, ils ne reçoivent pas souvent d'invités. Je préfère aller chez mes copains. C'est vrai que c'est plutôt lui qui va chez les autres. J'aime pas trop que ses camarades de classe viennent ici. J'ai peur qu'ils se disent « Oh là là, les 3 enfants dorment dans la même pièce. » Et pour cette mère, la nourriture aussi est une préoccupation quotidienne. Là, j'ai leur dessert préféré. شوف زيطوط انت عندك بولونجي روح صدق عليها عطيها شويه توكل ولادها. هذه بنت بلادك انجليزيه مسكينه ما عندهاش اخي انت مسلم نو روح حوس عليها روح عطي لها عمرها الفريجيدار عطي لها 100 € ولا 100 باوند ولا قول لها كي روحي تشري الماكله لولادك ولا لا. De la limonade premier prix, 2 oignons et des patates douces. On nous rabâche qu'il faut donner de la nourriture saine et équilibrée aux enfants. Mais la nourriture saine, ça coûte ça. Et la malbouffe, ça coûte ça. À votre avis, les gamins, ils finissent avec quoi? Parfois, je me prive, je ne mange pas pour que ce soit eux qui aient à manger plutôt que moi. Les revenus, allocations et salaires faibles, et plus récemment l'inflation liée au Brexit, impactent violemment les familles les plus modestes. Comme ici à Birmingham, la grande ville du pays la plus touchée par la pauvreté. Ici, en plus des banques alimentaires, ce sont les banques de meubles qui ont explosé. Pour cette autre mère de 3 garçons, acheter un lit est une délivrance. J'ai acheté un lit et aussi quelque chose de très important pour mon fils, une commode. Et mon nouveau lit, il m'a coûté 50 €. Dans le commerce, rien que le matelas, ça m'aurait coûté 300 €. Je suis si heureuse, j'ai envie de sauter de joie. Birmingham est aussi l'exemple d'un pays qui voit revenir chez ses enfants les conditions d'hygiène d'un autre temps. Alors que les soins sont gratuits, ce dentiste voit arriver tous les jours des enfants avec tant de caries
qu'il est trop tard pour les traiter. En tant que dentiste et aussi père de jeunes enfants, je suis atterré que tant d'enfants soient admis à l'hôpital pour avoir des extractions multiples de dents sous anesthésie générale. Car l'extraction des dents est en effet la première cause d'hospitalisation des enfants dans ce pays. La pauvreté, c'est enfin tout simplement vivre moins longtemps. Le Royaume-Uni est l'un des pays occidentaux qui a le plus fort écart d'espérance de vie entre ces régions riches et ces régions pauvres. Un petit garçon qui naît ici, aujourd'hui, dans ce quartier de Calton, dans la banlieue de Glasgow, a une espérance de vie de 67 ans, 13 ans de moins que la moyenne nationale. 67 ans, c'est l'espérance de vie de pays pauvres comme l'Égypte, le Népal ou la Corée du Nord. Népal يا جدك. شتو يا الخبر؟ يا زيطوط علاش ما تهضرش على بلادك؟ روح لتهاب بلادك، الشعب تاعك وولادك راهم ميتين بالشر. في بلاد ديفلوبي كيما الانجليز بلادكم، ما بلادنا حنا عندنا 60 سنه ملينا زايدين. هذا ما كان، بلادنا في عمرها 60 طون، بيان سور كاين المشاكل، نخدموا لي سوليسيون كيفاش نحكموهم، كيفاش نسقدوها. واش تحكي لي الانجليز امبريال خو، الانجليز تعمروا العالم لحدينا اليوم. الشعب تاعهم عايش الميزيريا. 4 enfants sur 10 في لا ميزير خو. 4 millions d'enfants في لا ميزير. 20% sont en insécurité alimentaire. علاه ما تهضرش عليها؟ شتو يا جماعه؟ تقولي نتوما تطاكي زيطوط، لا يكذب، كذاب. كذاب ما يوريكمش الحقائق، يوهمكم برك، يسمى يطبق لكم قلبكم. شماته يحب ينوض القرة في الجزائر، هذا واش راهو حاب هو. هذا ما كان. You are fucking liar bullshit. فهمت زيطوط؟ كذاب كذاب. بلادو ما يهدرش عليها، وطني هادي نستعرف به، يحب بلادو، يحب بلادو، بلاد الناس نهار كامل ويسب في بلاد الناس. ها واش قال لكم؟ كاين زوج شعوب تاعك تاعهم الانجليز كيف كيف، سي لا ميم شوز، كيف كيف. تهلاو في روحكم، على بروشين فيديو ان شاء الله نزيدو نفتحوه. السلام عليكم.